கம்பம்பட்டில் தீயில் கருகிய நிலையில் ஆணின் உடல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. கம்பம்பட்டு மத்திப்பாறைக்கு அருகில்தான் தமிழ்நாடு வனப்பகுதியில் உடல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. தமிழ்நாடு காவல்துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து மேல் நடவடிக்கைகள் ஆரம்பித்தனர். காலை 11 மணிக்கு தான் கம்பம்பட்டு மந்திப்பாறைக்கு அருகில் தமிழ்நாடு காட்டுப்பகுதியில் தீயில் கருகிய நிலையில் ஆணின் உடல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. உள்ளறுப்பதற்காக சென்ற வீட்டு பெண் தான் முதலில் உடலை பார்த்தது. தொடர்ந்து பொதுமக்கள் கம்பம்பட்டு காவல் நிலையத்திற்கு விவரம் தெரிவித்தனர். கம்பம்பட்டு வண்டன்மேடு காவல் நிலையத்தின் எல்லைப் பகுதியானதால் இரு காவல் நிலையங்களிலும் காவல்துறை சங்கம் சம்பவ இடத்திற்கு வந்தது. தமிழ்நாடு வனத்துறையினர், தமிழ்நாடு காவல்துறையினர் போன்றவற்றிற்கு விவரம் கைமாறப்பட்டது. கூடலூர் காவல் நிலையத்தில்தான் தமிழ்நாடு காவல்துறை சங்கம் வந்தது. உடல் 2 நாட்களுக்கு மேலாக பழக்கம் உள்ளதாக காவல்துறை முதன்மை கட்ட தகவல் தெரிவிக்கின்றனர். பிரேத பரிசோதனைக்கு பின்பு மரணமடைந்த ஆளை குறித்தான விவரங்கள் சேகரிக்கப்படும் என்றும் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது. அதே நேரம் கம்பம்பட்டு சுற்றுப்புற பகுதியில் கடந்த தினங்களில் காணாமல் போனவர்களுக்கான പട്ടികை குறித்தான വിചാരണയും ആരംഭിക്കപ്പെട്ടുള്ളത്. വണ്ടമേട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ തമിഴ്നാട് ബൗണ്ടറിയോട് ചേർന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഇന്ന് രാവിലെ 10:15 ഒരു പുരുഷൻ്റെ കത്തിക്കിടിഞ്ഞ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. സമീപത്ത് താമസിക്കുന്ന ശ്രീജ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ പശുവിനെ തീറ്റിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് കാണാനിടയായി. അവരടുത്തുള്ള ആളുകളോട് പറഞ്ഞു. അവർ പിന്നെ കമ്പമ്പട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിച്ചു. ഇപ്പോൾ കമ്പമ്പട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും വണ്ടമേട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോലീസുകാരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരറിയിച്ചനുസരിച്ച് തമിഴ്നാട് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇപ്പോൾ സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് തമിഴ്നാട് പോലീസിൽ അറിയിച്ചോടെ പോലീസ് എത്തുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ നമുക്കിതുവരെ ആളിനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഏതാനും അംശവും ചെരുപ്പിൻ്റെ ഒരു കുറേ ഭാഗങ്ങളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ പൂർണ്ണമായിട്ട് കത്തി നശിക്കാത്തത്. ബാക്കി പൂർണ്ണമായിട്ടും കത്തി നശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. പക്ഷേ 2 ദിവസത്തിലധികം പഴക്കം നമുക്ക് കാഴ്ചയിൽ തോന്നിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ പോലീസിൻ്റെ വിശദമായ പരിശോധനയിൽ എത്ര ദിവസത്തെ പഴക്കമുണ്ട്, പ്രായം എത്രയുള്ള ആളാണ് എന്നൊക്കെ വിശദമായ പരിശോധനയിൽ അറിയാൻ കഴിയും. ഇതുവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സൂചനകളും ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കുമളി.